Titeni. Emisonia Elonaya Eyene Fulia Aloti Televisionia Kalonia Nusokaya Television Kalon TV ni radio ya Nusogia Titeni. Unipati kabagadi deni uniamalute jobi programme le television etu na una Kalonia ni le radio etu na le nupa kola le lokungu nuku bede eso ke tak pour una Kalon. Ata loya fada bisiba koni mpoka wiyo pengen ke hinga programme ya njeno ni fie ning Christian Commandant Buli Jabang awini Suleiman agna fiyoy agaga bahin ebeso echoka tembo unini mbuli nuke fiyoy usok ubujobi egna programme ti radio ye ninti television etuna una Kalon pour ubukubara he hanu kubara ha wadio wade ngano kichan alu bisida na bano anti jaja woni finio ngano kichan alu bisinja na balompoti television ya ano anti jaja woni finio ngano sokalu sinina lu susum fanu ni fawni alu pamilo la lalo radio ya ni television ya etuna bulong unafuhira busum unafuhira bijiti pare una he sumi hauna ni hena patuna una Kalon egnem uhina busum anjuga karulombo juga ni pige bisi ba fambu juga fu. Pada bisi be hana so wadio wadi. Unurom hangalo kame, unurom hangalo kaine. Unulombo dagi pamilo la lembe nusok ubujobi bo bojino ning Kalon. Ujo wade doni ade winini buga no ga hinge siman karugo ununga tikitem. Hinge snuge ibe safali winini no ga ubujaw jengo ubujaw ubuga kasala warande ubuga bia. Pare helombo no soge puru ulombo bucho obwanyal bidimbembe anjuka page gaduga no wipu sononi parce que wa howa akene choko so wa howa fuso gile fulu kake pige banu sondage onunga no njakalo kaka hilim aknacho kefo hisum hiweli ingodi fo hiligake pige ba awen sokfie wa hewa milolo akena milolo nyake nai kinaone no sok ubunyakalo kaka alu biside na bate gina programme ki chana alu plong e masiki Kalon teman njibanji injo ingi chan palu wati e manji jogi kumpalul sima mauna plong do Kalon banga fulibo nki kuba sima mauna lenga fulega budosi nke ti bisade ba penga me gadi e be fie plong bisade pikina pupuke bisade ba bi Kalon plong pigelar fara bisi ba wala hilol ngeli be ba ga sona mandat ngiya nu filene hanu siloni ala de egingia la de bogo awiyam sadede Kailo ala kasel kasel nu biye hondin paka nuna gedo si galon botoko ga buli galon de man nu ga ebesieli nu gala de bogasiyam paka de salaba Kailo ya mbari njoba ngijana nu teki na programme u ga ala bon paka de bogo boba ni bujugudo ba fala mbabele nya mema nu ga boko nuga lambo pakati pa esalolo ufula pa esalolo nuga ya pokasu ekene mesalolo mo yambo
salolo poko bakati gin yo sengedo ba okay afu ni ka sababu le aba mi jaganam nganga mi kalo nganga mi kalo jaganam yo pa ni sengedo okay kayo I bogesu ngimi de ba pare abu sudo kiti bogesu yo hidena hadi gi jana lo nema kaboro ñu bano hilima apigi jallo bo ga de nidia mula do ko duga de gina programme do na yo be banjayo gajino alo ni nanji banki janalu oni teno ni le por ubusio la fe no suseno la lama no hanya una plonja no ga hadi okay onu litit le por I kayo kansade wala sokos ke hena por trisate hani pesiba awe piti pesiele la mawe me ni poko fie oe pesia mai dum Ebesiama ali poko njibindi me manjeli kuga yi poko hilo li pulo njom mandade poko o mama soki o mengarage o da kada garengi kusone e jibuga garengi kusone njili wero la shambe be ba jige na ba ngonjo ali le wero la janjimbe okay ni claro ko bono kada sokalu tumbati ba almadini titen ni kuno hambana do bono no kanu kitane me mak bare hinne no bu hinkata ko toli bon ko lombo hini interview ko kusiola Ti bigi bari besume almadini eno kasumai amin alu ni nia tamane bisiba fana ba hele ha ni do mo hangalo kame para unu biogi le pour upucho kalu wa meni kachom kalon kachok dewo ne yamo me usingana le wa pu soge ko kachom e pugu nang gaining gapuli anon na tuki tamani television an soga ke Pakai bayar pengkasok min kapun kasok television deh. Memang leben aja ke. Television ni, FMB aja ke. Review. Planning di novel ya. Television ni aja ke. Via uni jaman ni pakai program itu nu lagi sini. Pun kata ini hijau lenin novel ya. Pada via nanti ni hijau hijau. Pada program itu nu hanya via belanja nu hanya popur ning television ni simonyo. Ini uni pokok ni sama ni pernah juga ni di Facebook wala ti lano la na uni hijuk na nu cemen ekna television yo lo de jog pare nge kese joga ne joga fana unu fu sakalo CEO atoni ngama modu jaju ak nalom baye mo hadiginu ni ti ekna television ye ak nalom bangi se om bidin ko nu na fol ni modu nu ko na bana por kalon anu ngi na hinji ni television e tinya e pu kalon pe ngama kani anona data kemeje anona ini e kibeki e na be kalon pakano pakan kesio le kalon Itu kefli, aku nu anggal grup, ingke ingkai not titele sama ni penu tono fenalu. Jika sekolah pokok saja di omem hameti, omen gelfio, omen kaina. Dia pelanjau, pur development, pujan apa duna. Ikna nengkit sok, empu dula fo ekaola ketikin kena konu una pakateno. Nuna pakati hangga hapanget ho, uflio dah. Aku juga ekaola pergi kap mengan hangga una jongkon ni una ekaola. Empu jona ho. Itu ni ada di television itu pakan ekaola. Itu nak sangat tenang ya ekaola. Itu nukun aku di anak macam apa? Kisian kan aku. Kabur. Pagubali mbak wala. Nje via kisian kan udah kakale. Mabubaji nolago. Iya. Kebasajo sida natoni fakat wuni toko. Angkai. Akinol akinoli. Miyume makna. Opa Gambia faji funda. Angkai. O bano tulon hilime he komeni salulu ko buka kata ke congress hime hanga so hawni Gambia no so July on the 6th 2018 di sare hanga so giya sukuta so anona nga mate salulu midine yeti mbe fake on the 6th July munda has lenin sulu kung se hojil e fe no ti sare hanga so giya sukuta anona nga mate salulu ko buka nga quality congress tay congress ana panap me masabane ndugu be hale lokun e musa timbia no ala mai inso ka me mano sate di ne pakol alu jumbu pakan ni me mano sate ta lu so ke basa jo bane atuna na lucie nan kane heni no wani nyanyi so ke nyate salolo o pakola sukuta ti hi me hanga so ha July on the 6th alu francia no so ko juillet le 6 2018 o pakola di sate me Gambi e hanga so ke sukuta ni hambadi nyanka me yoni saboji Umfulato na musumulu yo sate anga sokia sabu je suguta upa gola suguta bare kofi chamuta memma upa gola le melatai le menu kaka upa gol suguta yo kanga keti suguta kaloni anga po kinyabanya tilingu bare sok hanga hale menu nyanga pa gol panju kanona
hina pare pukayu njagana me kari le me nakine ni pukayu to yo kaburu la hinila fi afu yankal keba obichakano hanka leme barinji kam ni banu nga mate salu fami leme kanya ngoynu bare no po chakan akna keba ke logo nunu ke wala programme ya fu so galo heme hang ni nyangate ho pa kol yo petiba na dul ngi bianga ne doko ko pa kol ba piti sukuta anwana ta esalulu sembun anga soke mama anga le pie esalulu anga le ganga na esalulu ko ba gol do bitike ngi le 6 juillet eti sabuji ko ba gol la tike ba fango angedio la tike ba yi hakke ba fango hangedio sabuji ko no ka ko ba gol yo pofio yo jamne ni jaru bu new yo ngala hani yo ale sabti ka wala no ba ko la tikeba yo na pa na mema aluma dike ka gi do ni ka bige egina puchu gol bembe aluma dike ki nga sumoy amin yo kabo fula to ko le bedom le padim bari fo nyadom la na fulilu ngonji fa ngama njata po ngi ponji hange kame ko hang libeti ngi pesieli hi poembe Kengile. Sare bi efesiye ni ekiden chora bi chodio ki. Yala uno data uje usuba. Pakar be salaba ni nanga sokola nyepal. Ni chumbanja jiro ni nanga soja nyepal. Unyapala? Yo, efesiye ka nanga sokola kailo la pokata ke kongre ekine MCBD no wanta wanti da silame. Uni Gambia na no soko June 22nd. Ekine da silame jata kunda lati saman ednang hangedio ladi SKI ni malo aweka hine ladi Nicola Samba Jata yi la Sumaila Jata lati hangete yi pukol jangwe da silame na mi do ko na kala manga ono sogi jangwe le mene na jola ladi jangwe ofisi ngunu yo so paga ilo kasokalo nikei upa kola da silame anone suge dikelo warande abuge bunin kelo una bisam funga fada biswa ma dijeni ha o fata bakayo o bolen yele bare mbare njoba dege bare nga jobi ko sala njite gaile afiga jobi yo nga jobi sala ba njifu gaile kaso kuna plon tu upa kola pour ka me manol sade tuna lati dasilame on the 22nd of June eknem sibidi anu wanda sibidi fiyo fenwene fie e yanu wanda wanda ko ku ba kola ekna engenge rejume fu na ko 22nd fieri nyonga fangde bi sibidi anu no kaka fi hiwando ane bule kongre ye awe ke kongre de kaylo mbene mu kolo yiki fakade Dakar fuka ki fakade kawala ki fuka ki hade kalona ge mka mali fuka ki kaylo ya kasok ana tatu woni bo fuka be ngadi pite ni fuka ki fakade ka ton kasok fuka ki hani ki fa para si ba ngai be America ti bebudu ki fa mi jobu biye avion fukayo kaylo ge mka Italy kasok bo kwede ki ora ne bule re nyonga ya weno si sa fuso muke kasok fuka ba fi bige afuka jo fuka kalen buka wi boni afuka uni kujubu fuka jibi na pie plon tu odo kay loka sokal wo pa kola da silame sibide no wanta wan June on the 22nd alo français ne soko juin lo 22 e kine mara jume no wanda ande pre nyonge fongote katembe e o hino me fe na ko ri nyonga ni engenge sibidio ukiya otengeno la ukumeya fume manola sate tuna kanu sokalu toko baraka ala baraka mema kaboro siyana ngan hay hajeno ho awanji fu fani ho aw logo bisiyana ngano pambo e kinem kuraje tuna kasi matole te yo go fone tuna ila babu ni radio ya ni television ya babu tunan ho kalon ngi to gum luan sok lalu ngi be fenan chahin kristi kelo yo address ya lanu kala po jogol ba nem SG na unia SG hange dio to ko nu kaka hinu ko jogol bu kadi baba etnan dilet etnan to ko nu kaka hinu ko jogol bu ay ti gelo hingada apa woli bisiba atinji kaka le marte izi pake ti go bu jogol ba ti kelo bembu bombari edi bobu fo to ko le Wisconsin wodo ba hajo odo alukayla ne daga harje hem fakat bambalan ke si buye dalu odo upa gola o taw hina ko ba buduna anu bado ede won be woni di kaman duma be non alu amin bisiba isi na ngane hanji ngaka hay so ko hina hem ni so ke go phone eknem ui hinges man hanu hindana pour radio et una ni television ya hankay anu wan angame ni ada access to internet afi ni tuku wala ti Facebook afi ni tuku go phone toni igna ye mome awasinjan kupi
radio ya ni television le mene cholo umay na pisinge dio parce que pisingo pa pit soko man akaya ke pisingo le hani fangi aya ke pisingo radio ya etalu e television etalu oto wa ho wa he wa ina kaufan nana kati goponia u fan o moi e fu joli petoni so e henule ti anon na mi ko udo singana singan e ami ni anon wa ho andake westoko o man mi nam ka kalidan i radio ya minal mam kaka kaltan television ya e henula ti anona bisi ning ay ni ana ke ngam ni ata ko whatsapp ay na bina ko facebook so ko radio ya he hiem to kole so o manal mbo hin kalam ta in hanjalo le hilim hati pam paka pulon jong nu juga ko radio tuna una fong na usi mata usi nya kitebeo parce que wa ho wa wonu hinle wa ho wa wonu so unu pe ku ka penge o tum bula bangle ta gaga teiki o ko ka lidan radio ya e buka ke ngat karang pakai jam apa karena toko pakai no jurnalis pakai no toko pi technician sehingga dia belum jauh itu bagi pur berhenti raja ye andung raja ye unapu simarayo unapu uhinayo ebga hadi ote hemem de kalum ko anon hingkata go fonia na ko toko sinjano mai na kaufan ufanu wa wa fanati go fonia fu joli betoni andung ni mi sumaru mba unafu tagi jaja walu ko karing ala baraka nuju kadu kadian hinia tuwa hawan no panawa mbabe nonal yo kaboro poro bumuga kigina gisiena nganenge ke baba ke ilmo hikelan asok poko asok ke ingeni bugu bada hole komeni mu kumpane mankalu tema esalulo le pefiate kati kele puru nana kaya ninka rafia pu kongre warnde football ba fia ane ni na a choy na ngoto toko mane kala fanka be ba widuma wa numi pai banga hindoteram aso mu kumba hinu muhameye na hinu ngirga bangi mo kayinge bare fudumba bi hin jobi lombo bigi ngata bajide mba meni ate yanga nga sokia sirifo na faki sibes yo tisibes sirifo elombo asinga singoku esalolo mema kada nga meni tanota ka wenkene hunkude wani ngotunake afo itoni abinyanyata la busugi winafie yo kutumba puchopo kayinge na faki tisibes kinangalo bonga sege ange lombo uhino lobo uhino kulia unotana programme tuna kayinge so keba henele fi kaisen ninya ni mpapa pulon to anone place salo ni kalo pulon komeni ka bangi mukumba mamite yikayinge kanotana no paski ka bujon katake ananga miani asingi singo mema lena panda mema so igina ya mikela no halula fi Ethiopia lo pesiba nam te han so ga habiaw el moy bud mbap kati amini alo esalo lo nunga so galu timba isien kan hadalu e na ko pamba ka eduga ci pan so ke el moy te nga fa ga na te be fiaw el moy ti kutumba pe na no te be sieli amini pesiba parengi ni sagi ngipati so ko esalo la masa ti ke bujoga gidi parengi lambo fa ba putom piti seno hina bai sani parengi so ko ni esalo lo sanodan kagala ga bangin mo kumbane mo awde mangala te mo jinga ka jonga esalo yo hina bai fengi hina bai forte tapne ka subuna ta ka bangim o balinde fidambo yo ufula go fiyo unuso ka so programme etuna pulonto etunu gele la ko ina la manu jobi wa no kupa nimbamba lo mbuka kupio ufula filombo buba jinol ba bubali nimbamba ko pour pa wa unu la matom ufusiten la manu le hetoko le flebi pamba ka pulo na kenya kale ona ke markas njanti tela ninkasi le radio ka tumbusia tem hade bakayo tembo nula fi ke bunyeli ga kelim ki bige bebe radio ton ni television ye kina lo bunu la fi so gani unu lompo no na fotoko pamilo la loni a chuga ngal kupia kana makana ke ba sajo anganu fle nu fle fi enani isiena ngane dio ke ba so ko me so ga yu ndo kan kijani depuis agar dinom sunan ko ngane iteni hal pamini mani jena mane ide ne to kam kimi pari ki fama ga biki so nyoba kijana lu full daw so ne para bipa ne bundi kumandang jabang ni alu pengen minta dia bonjo misalnya jabang kijana lu sungkar ye no ya mate oke saja kamu apa makan video ini goje kalau ini nan terwinji ada gini kita bagi untuk mereka dan jawab channel ni masih
Ungare yang una kate. Okay. Ni buara munjo bot bi kan community kan lombane to on that opportunity ni binam announcement ye community isalu sogaso community sogaso ni ngai na lu community ko bongin mo kumban maging gawa bidung mula ku tidanging pudbiga ro na ni pakai to ni tibe tangga press ko so nyang community ye de unaun ananya ni kaco-kaco ko sarul me makna ini kan pane sarul na to kuye di yuta akan doktor tak mata de sarul na tak kuye sarul son warun tu kuye sarul na to hanan nu kuye nu to sarul di kapan so ye de one nu ina de nu program e done no so engage galu ko ni ko di but in semua itu rumah apply kongres sih jadi kan ini anak ini dari atas itu di kongres desa bijile kodi so kan on the 6th of next month kita lomba di kongres itu videonya tadi di malam bukan di kemudian nama coba kita ngomongnya coba saja malu kesekian honor rata atau so coba kita coba kami sedang berjumpa kami di Jogja tahun berkali kita berkomunikasi kongres tahun sukurannya kakak so ada pun lebih bertemu dengan neng ada tahun lompok ini kongres so anu nani apa ini tahun ada pun eski kalau kita nak community bekerja ini kita menunggu umur dia boleh tunggu lagi sama dia bagi kita belum juga. Tapi kita nak menjauh ini invite kita nak membuat ini tanda kongres kalau kata ini deh. Mungkin. Atau lain deh super. Okay. Bye. Yo baraka una blon du sia fa ke bana ba hele mo samane no so ke hale kinana na anyu honi te hofia kaburo le mala raglo hele men ani po hinu bambandi kesempun ka peng kana so kafia sempun ka ano na ngamene awe sempun ate salulu upa pola sabuji lati keba sajo hangedio le ti kim himaiti juye le hoita ka kunom 6 Saku honol. Okay. On the 6th July, upakola sukuda lati keba sajo anong wan asempun esoke mama ilefie esalulu nakanganan esalulu unakuluncho upakola lati keba sajo sawuje. Okay. Ano na himpare. Yo subiena na season atuna mbema kanga sok David akna opa France. Okay. David aso bume? Halo. Halo tikiteni. Naam. Coba kijana lo. Hauna. Nanti David ada napak. Yo. Nanti ningat nanti yang gile. Yo. Almadi. Nanti kita presente. Almadi. Wele. Yo, kutungo fatal we. Amini. Alo kala pa inni ake pe hami sempre te fakat kiyel fakan bangkaya ni ake. Ni eliye fakat bangkaya kutungo fuko chayalo. 60 kunye wan flana liwa fi plon presu ke liwa fi tajaw lo na bana pe banti yel pamba Okay. ni surtout ekna ona patona peni mo ba bro dunia tifiyo pa ne ma fete ko kayo ni papa ika futu papa ika to ba to ku ya fanga pi ni ba ka pi ni pi simple abi ni yo ki fala hinga al ba wa tele na ka pi tengo ga sekena na ka to ba Okay. am ba ka fele ti kami Okay. to ali nchane ni molo tini nyine mana nyi hanga para fiu nyine mana ni fiu Okay. katu pingba apaka cha ni mo ndalo de poken amara bare fiu nyine mana ni fiu ana esperi exija sake mariage di meri meri wana onke nyine mana ni pale di bosko pop menge Okay. pingba kuna apchi kara sasa pinme papa ani pada dia hanya hantu pemenge putu na tok na putu na tenolona kalau nang kaya teo na skip meri te meri ya wime entere abijan ni ne baya na dogo waktawe ha ko ni menge putu na tok donc il faut que nanga ni ko no defo mema
na fini mo ni mo fini mo le fi bare fini mo don entré mairie non ba ngi to kwa hewe ni lombo di pakal baka pukai kada ni ko pedal fam kalau abaga hini ala ngasuki yo wasi an ngeduya pecek Maria saya pecek ke pinu di perempu entah ngasuki ko ni Maria saya di Maria atu to ayo men Maria forse ni ata ka di Maria nata ko ni ala ko kan wala al pingu pinu to kongo ko bodo nim pakati kasuki auna nyini ni de ya nyina lo fi nyino ni oto apa hino Maria ni lo fi ho mbicenge na lo fi ho na ka ni so jana pare ko tuli apa ceng pini mo apa cenge apa sela ni fulu tu fo cenge kasuki ko ni pini Maria ni kita ton asa ania amoju sene ka to kanya ba ko ceng to na ka lo mi da ya hawo wo ina na ni ka to anu ka ka ba le yeno ni apo juga ni kaya lako ya po ya itu saya jumpa lagi kafe apa dia saya kameku yo coba lagi amen jadi macam apa oke merci oke kesiba ya njibinya David yo David obagu bele kilim asok ku SAF yau una teno kalon mama itong himpe biyo nyuku ningkani molia ngamutuk ngkayano kalau na phone nakania ku Marias bare uyanda piano Marias sinu magyo gipur ome anon api hilla nyilla ko ngila ngini melele etine fulle fo hinna ngiri ngere agna hinu ay Marias bare fiefi ngimi man pacengal ba pitembian do man noko penan niangkan do hew nyang hokatakan fo labe pa kacengan do panjange pa hiceng kubang igna une Marias pa pinan do pakai pa fo pi ke penggang kan imo ka karangan do ku pinimo ti pidimba peti kerjen kabe mi o mbeme pa ci de ben doko ko kana ko mo doko parce que samani la sagala ne binimolo mbinimal go ba akena jo pa hu de wiyo he peblo njo nyanga nyang he chamu alu ni cengum binimo ko Maria tata ku esubek efini ni molo Maria ni binimal go pa ya awon jo bwa he njo bwa ham wala efini ni molo wa halu bulo njowe no wono nimbu wajino lam fanano bo pigiyo to ko finu wajino ne pele trikeche e peblo nje nyanga nyangi chang bare pake bakan juga mning ka kan ka jang bin maba kamiyen do he mung to ko konim bin mo ko yo ne ka tekan duluang ka sokalu ha hien to ko I aw fangi panceng de fati jang go mi tu manceng ke man kiti so ko injino no bana lam na jo pu ne funan to wala no bana yinam na jo ne funan to e peblo nje nyanga nyangi chang ni mantap lebih hinu kita kok ni di pinamal upaya di hejina ala pakano ngini kasimun kasok atonia wanyau dio wala pengimpang kasimun kasok ni lambo atonia wanyau dio dia belanja hinyangan yang kicang ni neta kalom pepu o meluane soketi epu gap yang kaneta katua hewan neta jo lambo hinyangan yang kicang umpunin jauh nu ta duku lama ni kajom ke joguna pejide nu duka joko himengan yang di tuna memang ni lana segala problem ba peti ba bin momo ngi ni sokoto ko jahen ker parce que ba mai wa hawang kata ko nga cengal o muno pulu nik nang ka jop nga hin commencé ihinu dunda epoki nali ngalong fo ta tudumba fo yongali paro na fu munu hino na fulne nan ta kanu nik nan jop awu fam bamba ka pele ning nan ba heli awu nyoho ni injo zero alo nali ni hindi man dabeng tiga bay nan do ka do pane pesi o jide nagi odo adna ko adu so bukai sa njog du bajide ni hitagiu nada ko no ay nan do ka fidan so he nyanga de ko do mema parce que he ni jobi hibay ni mauna ala ko hine yakar ko ina mata kada parce que ko hine pamba kali ali anono pa so bare pa pana hine balam ba kapili hine hingada kali ali pa bare ligen de radeno sie alu jongo bidan ni ho sip Ibinget kadini ni kapita te ko ne jobi ko jide bu alan jogoni man ina tie apo jopo ko fan fananya ko pa ko anele mine dado ko mo bayo yo kaboro yawa sogi obasogi enini sunti ko guberga gede mine David unun kanu sogi putumba ba kade mema adina ba ko no almari ne ba ko nan yangi samani yideni hu amine anjuga nunu ina program lo gu ngeye donc bon ham pakat ne pak ko lombo gabi hin programme jigay yule tak na David e keba sajo iden hayto ne hi chokoti ya hindu howa igina hi chokoti
yo I bijelati David asidana tuna mema kando ananga take kono egna ba jinol yo ba mi lolo nona mko na mema David ababa gubu hanu hina hale jo ba papa ipinimo ba petei na idia so buka ipinimo yake kina fofau amilo la ndo fa enyu honi person yo he wone bijo ba papa yi nka hin na anyi ni ay nya paka ipinimo majul anso gini kayan is tempo na flu alon is ya fangate yo ya awen choye yo na sumur fangate pogi aw fangi yinu ete pogi empuo même ngi so gate pogi parce que na ko gola epo aloni ali anganjo isbakano ni ta ko campagne fiane a campagne ele fiato ko penimo na weta good is ali a faito na ka pat pakano isenga choye ni fopo abukalete yo to go foto gi na ke pour anyina lu ko te ni lom po choy na fulu ake so papa yinke yankano bucho bati penimo mema bare David hana so ko na fie ko falia no sinchana mema samani helu kubali logu ya ikina na lombo na ayankan ay na pena na fie ko miro lo teho na soka samani hanji soga logu na soka penimo manyima mo paya fereng awo pinimoy ko paya yo hewune David do kubilo ku meri o mewune fioi pakala soka bisainga soki chopam tudua chopam ti meri fie wune ngine kina sanyi chosane tuna no ye mate kakatan papa ifanga himpa on piti nuye mate kakatan kunane nuye mi atepena ko tupike pitin pempa mi ni mpati kichima nuna unile ngemletin ka wuluma fioi pakatuna ke panata penga simamuna penga ngajuga papu kali pe mpape kademia ndo samani David hana soka kanemi ando na buka le fiyo na buka fiyo chike nange na ge na buka chike petenji na chobuni blon du man sekunda nka fititi ni mai kata nka fititi choye to nka fitange choye dio akana na ino kan tu blende ga tahi pein e pinka choyo pakati be funke hin yo na kalon fie nka karanga na katu chopayo pakala baka na lonjia karangetu na nka karanga katumbu chopayo bina developer kalon warante pisada buduna no mi ati chobu bi mi ati pakanji te fangona fie abuka anab abusoko achengiti meri aba hinda de kahi meri emaga soko meri ekine managia tudua kabure hana soka njipine ne penan ho na kahi chen kwa nasuki meri warande nasuki hina marias ka hoto ko kange seke hoto kange seke meria nakana ne rato ko tinge su wa usubek wa wonol usubek na em to ko tinge su pour hen so hefi ni pa yola abati bay mo sekunda afaka to ko chuka joko le fide sugi u chawla mbare hotu na kalon ka meni ka chopi chobo bo unu dom kem ko tiba budule potu na Afrique fangate ho fa ha potu na yo le fide la may sugi u chaw pour que remay ni pato he ko faledi supien hu le flunanti dim pay ni wahe wanta ke wu e hewune pa na so ka sanye esa nkaso upaya tuluwa ne le fiule fi o ma fi no ko milol pour wahwe na butu fatigin nyei ke hindo ho papa ke hindo o mune una fio mutaka o mpa midolan kaboro nje bine nyu hon nji le fule bi soko pambaka e hete ko momam ala manga nji saye bujo achoga anyaka yo nji sayi mo lo honji no ma hanke tom e Gambia fio nji pa nji sayo na soka nji sanze e chachau hanga hatu chawni pulonto nsokono nji so yumi lo honji no male njete sai inga poka chongo hinsanze wetu ni mo hina safali ma no ma okewa mo hina ro ngenge ujawani ala mangelo ba nji sai ya fie na sokam ni nji so hanga hai hamma ma tika sima afu hino sanze ka ujawani ubiena to kon soko hani e hulo mboto kon dubi ho asokam nji fil ka chomia mana wenke warande chinke pakani ndegi ngafule na mtoko soko no tuluwa mani molia ay nini ke gidluwa ya gisani ani ma chenka cheng wa hewe uti anaina rohi chobu tawe so fie plontu uhatu na kalon machul kalone ko fatka milol ka anumbere kinera na di chobu hodigin David woto nunga no soki timba ti pa milola lempa njobe ihoje ho hewe de majubanga yimfo nka yimfo que le feed pour faire ne pas nul que le feed pour faire ne pas nul parce que ne ga de merio aluni hin signé que ne agna fa no to fo
fotanta okay bare ekina e wonu ne buga ni bin sinye e wonu fiwoyi wonu fondi ngo baade fiye woni ta tese buga suba anjo ko ju fi o pay menge tuk ana nga sayti meri warande na sati jangu na ga peleli na ga peleli ta ke al na ga da ge bugu digida sañi ko e mewne ni him forcé pambaka no so ki komeni ni cenguni ti jango ni cenguni ti luwa e buge ga bugu digida okay woto onyo hiala da papa bi jo vakata ko problem woto problem en kata ko diyo ci so to kono nyanga pinyu ho una epu fondi ke kalon fiwe kena ne fondi ke una nkaka telie mo chuluna nkaka telie parce que u honita dépense o manyima mi me ngambe e manu chakani mu okay nani an kalafolia samani kabure hana soko ni choko ni kata ni kabini moro okay e kaburo njele halati ko bol babiti David okay hankay ya ay mata gi ikitani fie ko kubergenga do matar na hineka ning lo kunge musea pile ko la papakati university di Gambia Calonia fa ngam buso gani akale ngengete yi okay kata ku ci gole mbog hinen kayon kallo bokalon ke tipo place jama okay kayon kale kasogi kaki kapiyama koli fie om kaya makon kaka sibide musea sa woni ngamro so so koleti programme tuna okay fie nda kalon boto ko alon achaka nola sa be usoka akele jola bisi akele jola nga kay lombo toko abu gubot ning ke tanda ke katoko pour que bunu na lombo i familo le gubot ni parando pour que so giuna o me ngata kan to ko hisiu okay nunga jogele pisida na fa ngam ga sidale kina programme o buti jani lombo jane fo mus pada bisi ba ko nin kabro commandant Christian Jabang une malute chopi programme ti television et kalon ni radio ya e yang kasugia titeni asamboy ununga no kichani mema barka bano goni lo barka sinjan jimi me fio hewune ke ngarga sida Facebook ya kamengu coupe du monde world cup ya e mi at football ya kinane ko e pambaka lo gorka na goni barka ta ke asida na ti Facebook ya don yang kaso asamboy ununga no kichani yo fie matare hanata ke halon boy gubari ni pambaka kinan jille fio gubba chinola e pamba una pulon tulusia e heme heta ke panjo ke timboli bage yo mata po men dage bo yo tentang ale jo bon pati unikalon apa sekolah na position de clé moi mais ni non bon même hamedi di covid unikalon yo malay ni njo ka kijana lu kom fana ta ka inji ngasogam jo je sambo pada hijung kuning di biso kami di danja aflana unikalon ini ko fu learning at the university kalon kem te karang ti university Gambia le ning tiket university of Peki bola Gambia yo muta ka kabilo kenge ti kangangan ka ti pada jumo jaju tamuse di edilere 2012 muta kabilo kenge ko tontono fangone kadumbu ni kameola ando ko wadi teni hamedo ni tiko fe nen ko kadumbu ni kameola ni choko parce que kalon ka kamenga nen university of Fioi dia nu ko kalon kenti karang tikanya kana roku karang kamenga nen mema fie amdo ko una ta sa eknen kameola kurwe kameola kur kadumbu dia piang gangalo lombo kadumbu dia punya lanula ko tunne so ko ba la kasok opportunity man de kan se to himman wala opportunity scholarship so woni la kasok scholarship de ko so amdo ko company so ko dum ti hamedo ne kinen kadumbu mi wulno yo ni lombo di hamedo to ni kalon lombo ta ke kan lo ken ko uli filefi ka sinjan fo fu yi lombo kayan kan lombo ko fi fakata e na so ga kan ngono parce que fio na sinjara fio na ka di ke fu ba be mati ti mahemme afu to ko fu fio yi jama pa ngenge ni to ko fu hadi ki ko kan e fu ga ba fio pa dunia e fu ga pa fio pa dunia ke nya ba lombo hisu ti karang wan ngi lombo ti ini pekan mening epo kata-kata kainnya kata kamera lombo kita lombo kau memang kata kamera di wajib karang ya kering dengan buka so lombo itu dulu kita dulu kapron kok dulu penggunaan kalau lombo di bulan aja mah udah itu udah di piala pelas kau di eksekutif di kalau bare dan kalau ini jika di wajib bilang kasolah ini kamu yang kakak itu
video yang kagak itu kamu kudu review di simposiumnya Moses na kubere ko afal di epoque apa review kalon kamu akan empresa kayak kalon yo Moses juga kudu jo itu ko akna apa review dunia epoque review kayak mereka review kalon kadung huni ko ubu fully kita ubu sebuah belum kalon ada waktu so hilo na kahiti wala ana mtisu siye amto ko ba ite ni jumu kan ko ka le to ko ti mahen bare nga so isu no do ko kalon ne hinde se ni ufuli ne kana ti elonge do ni no ko ni isu no kalon ne lo mo ufuli ti kayon kalon ka tu ni kayan kalon ti video tentang kayan bo te de na be itu kayon kayon kalon ni bilo na kritik lo be helon bo hinen bo ka ti paham be tentang utaka palambo lombo ku e scholarship e henu me ako ci du kalon ke akite karam di university of Fiori kata-kata kaina kenke pour kata karam no fuli bon bon diplôme kaina kaina bare ci tum e hen e problème de gne choya parce que university of Fiori c'est dans university de Gambia Fiori choya mi ko enseignant même ci tum do ni ko kati ni struggle yo pa ka lombo ko ka to ko panga planning to putu bottom for the different healing kata-kata admission to the university but because of choya sana terima kaina to healing yo lombo reflect lombo ka bilu thank you problem of the on the student ba bank kena utakan ka choy kadung pudi ka sen pume fu ni response pume fu ni kam ka do ko fale tinya ko kadung pudi ka pakan bank ni karang ke new ini bare choyan ever kaya pat ni mati di university an bulong kaya ki no ko ni ko kati hamme don en ta ya puno kalon lo bi sene hening uni hamme ko ni ngane yo abeso chajo bo Simon jo sangu zampunam zambuni yo ngato ko jo nunga no so ya baraka ti pamba jino le papa milo le tekina ke gubernur kita ke kati epoke kalon ya kem ka gambi ke pi miti university ko boli mbabu wala na pa na ko meni katimbi ni mioli parce que en mandinga fanga so fa 2000 anna ata kan to te o hikete kaw fio ngena hay musu injuge nekete lae etikete amte o ti kawle etija so ka ke ne bekete pae bare nje makatong warande bandindo la ngenan me pi mbabu ni bulo njika butuki ne pana nekete gimene ne ti buko biom pikino la le pae so ne o mihineo fukan kale pat hankete yi kamiyole na chubi jo bage na chubi jo piem kana nu ni hiketo hikaw ko ni ne falom pon yam gubo hole munda bu ne hote holam ninji me afio ninji ma me yola ni hijumbu bakan ngala ke nan kasola ahina nji jaga bi je ngala mande alona nji fiyo ngali woto lo pa mi lola la lu pem ko na pana ni chokol me mak almadi pa mi lola lu ka hadigin me mak kaburo wateta ni ope kaka tuma sugana fe kes na kaya wasugana kes alu bisina barajo ya programme dalu fifi ele hale busugani ay asubiena mpula ro pa radio ya programme de pa television ya una olonga le folode pada bisiba ko ni kaburu kumandangu ni maluti jobi programme ye de television ya suga television Kalon TV ni radio ya ngasokia Kalon TV ni okay dipata kele ongol sol akalamba ala luti ko feti uni Kalon po ko jogeo akalamba cinta di lo ko pot fana ma fa program pa po potino pamilo lo mi ini ya umi ko fi yene joge fana ne application ko ko foi matar abaraka be mak tika feye ni ama abese ko en ko sanam ebe dile ta ke fara jaji na yan kalone da islame uni kalone ke ne ka university hameti o eknem ko kadungu me yoli bare tano kaida ko ba ko da islame ko be kan busum so ni ma fie una kayo gengi ko kai university umeyoluta ubifunya pita ko balafa amande ka sidi balafa be lo molto ni ma umeyoluta eta ke men kede ka utawe fiki ti be mak ite ba no kaya asola ham ete honyem so fie uhina utaka ka fuba te un ufudul ba kutuna mpegas
ni lombo ni ma agata ga hejita ni anu semio to o megilian no toku ni jogol kuno wan pesade ba puise ni tonya ebu kalon KMT University ani ano wana ngamena daga nye tikaram iselo ni fiye kalon ka kalongene element tikaram ya tayi fiyo daga pa KMT University bisi omwati ya fo no metu yi jogo jikani ko ngane no fane kalon omwati kalon kasiyesiyo tasin jana na kaya na ninku kaya na for 2005 but between 2005 2004 2005 actually kalone kene ka omata UTG kamem na fina natural hesak ay ne hingata but slowly una ko ka aju kalon ke hangi pan obis bug ngatwan anu be ko to kay university kalon ke ngata ko wanga hangolo ekine ju ka jenda endoni Bukauna hadikin popata ko pamba ko gadi nu kala anda he ne habjo ko pe nyu kanya nyu na jukanda anga awanga kaka diwa ko sini role model para vie inji ka to ni role model pa ko kaka ta ce fete kalo na sinjana na samana doctor utagata pranke tu onke siguma kaka ka po e ba me ko mi ko ane doctor ko benya ane doctor nuka ya ti public health utagada kalon pengamani ko wadi public health and na yung kala pakan le Gambia public health na pina pagapakil ta second mo na kana da alor ameni archol ngakwan apelu alor ekine itine chenni pagapra issue gange e ko ngania ni e pugelo mo ko kedi nukata yo so uno kichanu mema kana mbada silamero ya kana ngamra teaching tom nage health university kana bokuwe kunyano eni pakana ke kakarangante kana university de to kamni health inspector ati ngenge mit public okay pa nganga hinga uste FOPA no manume ide nyange hemu ko nakna hindu inspect ameni namuka pakatobe hangai akaranga karam kwa julibe na karambe America lombo na nyoho teno esume na soketo wekine me puke fien katpingo i kapena lekolio na hangu lekol hangu kame otano hadigin oto fanasa wafia komene puke fien katpingo katpuka university ya ekina wahwe na pe mema uno soko kalon hin continue ke sigito ko kakai parce que fofu ine nous développer fofu ine kasi mate mi una ni kalon mfula rogo nga kubejo nga so ya komeni e preserver kalon so komeni kai ngo kalon una ke karanga fia na fetu na pour kame manol sate bapotuna sate bapeti kalon ni la fanyi lankine lo awe humumi abijo giti family ti faawo fanyi giti family ti minima meti ngeti siye jongo gel sade di ngeti mahma fi fulun tu oto karang wa wena be kuna kalon uchoka to pian ka ngono lo monjile fi soko mpacha fi di baba soko quickly before I go ekinem na soko la ko meni choya ni jidi uni epu ko kalon go ponjine nyako kanu utekol warande jillu matolo be many nuna kantom iye gambi pour que dumbunu ni kankana wina manyima mi nengo bare alu ke ngati uni kalone ni ke wanieka le filompo ando walo ba kadi da vijibedi in nakantoko limeme Edward Karanga patoko Augustine o patoko Nicola patoko Manu o patoko Moïse o patoko Jenny Sumaila patoko faja dadi sifo ko plontu ngati comité ye ando wana ka kofali incho piolo pon nakanto ko pour que dumbu ni akankanan ona kalon ota ko tabare fiolo ngo fu ni fu ndegol pour que dumbu ni afuka hedigin ancho ka ngana ta ge pecite ti choy karam mu yedi on ota ka ti iyeye e fuka bare e mambujo gyo saje ta ka siti isak iyono manyima mamwano wano pambaka pa ngankana kan katoko ko falete kamengu woto usako tala mapa nganu yangana naka kapuano alona lo ngalo vehilo rade
bija hantalu game ko dikafu eye no one intal iyama utata membership fee edi sikeme suzuba ignem 200 in Gambia kurene kina ina kantu iyeyu anjuga mtu wonde lombo ni lombo choy ake samani awe lombo pake papa kali ke ni choy bare ake opata wanga meni le flipi karanga buga hatigin bare inato choy samani unifie ni pakana kana iye di man sekunde kine ewone woni ubulombo ni karam fo chollano cholelo otona kalon usika iye dune yekatumbu ine ay chobo alo kalon ke karanga lombo ni singo kayon kalon kip papa iwatete musa musfie etuna ye mtoko unabuina bisingo bujoba kayon kalon hadigin kabur melo fi hakka benen to ko hige benen wade tuna o be jol lane jollale iyo he anjile vero kapena yalong odia upaita yo president ini yeno gube he hana so ha unang joltate ho hiate ho bare una hin kontane memma pa kalon galidu ni fasanyi aku juko kalon fange kapi jongal pucu koli pembameni ke karanga ke hindo ko mate ini be he hita gianto pur alon apiongal pucu kol pur ange karange emma sokma wa ngasu ai abu kai bu kapi ke mugi ke bulan je ni pianol na parengi soke egetiu tokonu do biayo andun tokolam bo fokatayo ige biti ba fium bi ne pe anga ke de boy labanga de on kadon pe anga kadone ki kuyedi yo bet bu ke hedi donc tuka he ko egetia pumen tuge foketa pumen tuge fulonga oto uhina ke gaga ke long ngata ke long enape ji edi ni bena ko tuge ko kame mak ke tamer ne pe ha ke bu ba anga kalong gaga me fala echa Iyo, mata jama nga pala ni Eken Paul, ang mga tandaga di simposo we unique along dang malaga television. Nampo pojino nampo klone jana ke pojino ni nampo unique along nampo ya krumnya parasna. Eken. Eka ga fabi alini ni andi siapa mata na ajembe siapa klona ke fiyo ni utandaga le udi no pa inke ke yam kadi masidi. Kayong gali woni lombong ka male sunna ne lo na lombong ke binu ni in kayong gali le Catherine Jiwa Francis Jata Fada Jimmo Jaju Moses Jasi ni Ekiel Paul ni ngaga na Muhammad ko ni ko lam bo tan daga ne le tikaya ma ko di ni Emmanuel Mabawa Jata ko so ko manu selo pa ke dum lu ka tan daga fi do ni mbako fi no ben tam ni kalon ni mbako ho bi ko kambani muju koni kam ko dino lu ko na la ki we me ke ne yum koni udi ben ga ko li ga bay ala wante ko fan we me nyage dombo ku ko dino ne ti ka be ke ni siwo ala wando ni ko fan wa wana nyage ko ma siki ma ka be ke ma ko fan ni na Francis ndo ku be Catherine ka ndo ku ne ti ka be ke we me ne ke ne yum koni fatal ba ka mo dino ba ko ma ka jange pi chogo karanye te na pa ri mo wa ka nga so ko anda ya ma ko ba ka Segi puwe na daga atende mane boge boge yoje hanga me fiwe yang kai mahati ako kodi ko bisiyo dim kamiliyo di paria pampa kofia ijumbi kayongi kayam di university ya na ngai mi bisa de panol di gofi injing ka sakam lomba ande ta ko lombo ko ino ne itu kulo na ke gambe di pise ni pa ko kuna kalau kuna we ma pa kai me we ba we me kilo na da ni alon na pe lu fu yen we wan we ma ko ka me tu Yo, again, no si again about na isoko wa he wonte pa no wana gubewu. Ba te tuna fa na he buga ngile flopi katrile na ya makole la ku majur baka. Te kina lombo tumbem gusuna ba wa te tuna opetama. Kilo mbo na ndo ba o kiki buga pulun du buga yin. Sumu lombo. Yila na kine ala patoko. Lombo suga ne. Kesiba. Asoka no ngi ne tikini pa ke se nyi dawe. Walaji. Lang hilang fit. Para bina ko ne na bonga tani. Mr. Moses Fakio Gelu Jipa Stakele Katri sama definisi mati program yang misalnya ini kalau kai doi invite program bawah kedai kira bawah portfolio pemilu sekali karanya bicara untuk menuju pada Katri itu fund bagaimana? Yo, injuran bawah apa yang kita ni kita aja begini, ini if fokus kesuma nama kian tinggi. Kalau berapa tinggi injubu, aku bukan ya. Para bumul boga kumen ki so ga hadro an kaga hame na kaga hame do e gide febo panya ngapa hijolo injolo bana ina na ngamene au zile mutin ina no na ngamene au zile mutin adi ni bugai hedigi e gene ki ene so wa on juge an na take jagan o mana o mele ni fajo tu on pajal oro nyanga ni lu fere ko muna kalon i kalbe mo yilu baga ko me henji soga
kujogo yiru buru sisi balanga alon ragara muno afnya satol fo wala fiofie opo menge luna kujoga alona susu memak tenano ananga mene atono la jono kit te igna haruna ruwa women we na pe o haruna on fio ya hanji taga ona sinyeuna ni fofuna ka joga ju info arone ku ya fie fio inba putuna uinarmo seluna karamo da won komen wo kay to na karanga ki han au fangi mo jula fanga au fangi ye kele afen kana meke no au fangi ay ngana na fangi ngina bani barna taga ko min au ar karangi de dilen abe pagai bidu man ka kai awa pagai bidu mo banaka bidu mo ba ko mega ka guilu karena ringi ina mo pen apo ini ka pana oi wa wolifie hana no li fala kana ka ada kada e bugun ne ka hitaw e bugun ne ka hitaw fa tu ndu ne ngangalo fanya ngafa ikulu e bugu yalla mo na karamu ikulu e bugu yalla mo e ka jol fanga nyanga ba jol arna karanga yini ka ngana ndimbayeri ini bugai fanga nyanga ba bugai e ngi so ke ko me bugai bugai kana karanga kada hukumi busoni ozambana bakaya ne kikin jakol buka pade ni kaya buka karanga kada kahir ka gidei ifu gidei okay ifu gidei o buka baka buka du fio gele fili ka itu ko ala ngani apa doa awna na radu wa wala nga gaya buka sai muno ipiye ko fango o bana ratai sia ai ya no dogo arza ga ananga fodi fala kele kina du baro kudu bina apa de kara jogo karanga ti na fulabo panyang bo pagay bo ino fo warea chongo fa au fanga tamia fani gile fie kada ngirum lenga idu mo ju fie kana ju soge fio na njana di pala to be le gambia le position be arju anyi alon anga fo soge ajora cho pala se faga o mo ne mo musina sen no fida fit ka use ku yo fu do hamea ke yamaka papa ni na ba ka nguruna ku hanga na wini no but for mu tana for drop abu kana se jangal to ga ki kulo bo e do ga no e ni amma e kada fa ne wonde par ko min e hanji so ga do hamme e na won anna jol bana nyanga bay jol kabir nganta ko hamme adiga hanlandiri fiye una uni paga kumo julu paga unya nganya julu kada ado ngala daga balapa nganya julu kada yang kangana sinya una yang kana nani puna anju ka jomya I fanu alon bana yang apa hidom acholo ya na karamu biya bu benganga no buku ari ni ko yo kadre na baraka bema wade roni obelo hane ubunangi e Moses a president ade kayom galon mula dogo no bang gagu ke hikaw gaguka fete wade no buhin kata bu chonchol bu bali bulon tu no ko nyiba lo elu bu fam tanda ti uni kalon symposium di fui lalu utagi kabupaten Lombok takano Lombok hano panata ke kabupaten Moses di pada film bikitan ini ya. Oke, alu ini ya inji bikitan anuan di caco di video. Alu min kalon. Oke. Semanti fa mama to mata ngasaka asogolombo abi lombang es pemilu dalam kunuam ti tupa ko to ni fui eti unikalon. Langka yang kalamla himba hitom dikaci buka kiti aciwi tu jadi kalon apa dengan kayu kalon. Por jika di siuli tege me kapi kiti ohinen wa o mayam kasi bumi si kayu kalon. Ohinen wa o mayam kasi bumi kayu kalon. Baik pemilo dalam etosa kunu at ono tu at kayu. Baik lompo ekstro tu ada dalam ni pemilo dalam. Ni lombo ko himbe butom wonna ko kala bo musi experience dom ek nanji initial gani min kalon kemen ko ti jande ci fuyi o so ga wona kan ni ti bu pour wayne ka dunya pulu hichang ndu ka ko mi mali pambaga fanga ci fa pawalle ka yesu pawalle gabi ko na lombo o ne sanes o ta kata ki sanwate o ta kata kulondo kamene parce que
mun saka ane karani bare henji in soki komini pour hinwa katika kai kabul titabule kayon kalon katika munti kabina ko kayon kalon pour himba katika kayon kalon busu kajok fo o hinwa kabin komini piano ati ka leadership ekne yang kuimenin eta ka mi mak ka ko mi no mi ati hadikin ati kaw akna budun bukete ni no ni pour kada lo ati dingel pakan ko danni ava yeno ati kaw waran ati hadikin fo ata e ko vision fo mi pam ka ka ko pamka o mo me iya makoli e ko ko orientation is kubne pour kada ko mi ko ni inji pemilo la orang hamayam memang dikasih hamayam lompo fieto kati ini bukan kati ini kasayana congo ini cukup himba bare fui una ke karangaka wa usbuk inji sini komne ogna fui ni kan pour kalon kati da kati orang uhinan wa ke karangwa kati ke karanga kati ke ko ni kalon pour himba kalon kati ni posose kati ni pusu do ukaya wala pour ka ka ikna moime pour apieno atikau an mening e chonole an mening an mitu point Moses Abaraka memak alo nini ya KMK ladi radio ya ni PMK ti Kasinjan television ya pada bisi baba koning kapro komandang Christian Jabang ni coba lufio program ya awini sol agna kakate lamba ubunangino ko nan kanu sokalo budumba karalo sinina lu sisum keno koni ka fiefe joba chuke prince ngai me Dubai nana koni fiefe nganu sokalo mbo ko mayem ngamira wol ko biana ne Kasinjan unu chola chola ti pigalan kagubate ka habare na fo dina sidal lati Facebook ya ubunanyi music ya nukula chongo kagubare ko duna ko chukola ekelo kung warante kachom